बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर वीडियोस के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे साथियों, महंगाई के इस दौर में, मुश्किलात के इस दौर में, बेरोज़गारी के इस दौर में, जहां महंगाई बढ़ती जाएगी और आखिरी दर्जे में बढ़ती जाएगी और आप कहें कि ये आपके बस में हो, आप इसको कभी नहीं रोक सकेंगे। उसके लिए आपको अर्शी राब्ते रखने होंगे कि या अल्लाह अब क्या करें, रोटी पहले इतने की थी अब इतने की है, चीज़ इतने की थी अब इतने की होगी। या अल्लाह अब क्या करें, अब बता। बादशाहों को बुरा भला कहें, सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें, क्या करें। अल्लाह पाक ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा तो उस वक्त सिर्फ मैं हूँगा और मेरा कलाम होगा और मेरे कलाम की तासीर होगी और उस तासीर में मेरे कलाम के अलावा कोई रास्ता और मंजिल नहीं होगी। वो कलाम सूरह कौसर है। प्यारे साथियों, कुरान पाक में जितनी भी सूरतें हैं उनमें सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। छोटी सूरत सूरह कौसर के कमालात जब आप सुने तो सोचें आप पूरे कुरान पाक के क्या कमालात होंगे और पूरे कुरान पाक की क्या तासीर होगी और पूरे कुरान पाक में क्या बरकतें और क्या खैर होगी जो सूरह कौसर में है। कुरान पाक की इस सूरत का ये कमाल है जो सबसे छोटी है। इन्ना आतैना कल कौसर एक आयत है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर दूसरी आयत है, इन्ना शानियका हुवल अब्तर ये तीसरी आयत है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या बरक़ात हैं और इसके क्या कमालात हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे साथियों, वीडियो को आखिर तक देखें और एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। प्यारे साथियों, अल्लाह पाक ने सूरह कौसर को दौलत, इज़्ज़त, रिज़्क़, वुसअत, गौसे कौसर की रहमत का ज़रिया बनाया। आगे अल्लाह पाक ने हिफाजत की दीवार लगा दी, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर कह के कि तुझे जब मिलेगा छीनने वाले आएंगे। ये सूरत वायद है जो दिलवाती भी है, बचाती भी है और छीनने से हिफाजत का निज़ाम भी देती है। ये वो सूरत है, अजीब सूरत है। सूरह कौसर दीदार मुस्तफ़ा के लिए बेमिसाल है। सूरह कौसर अगर इंसान इसको 129 मरतबा एहतमाम के साथ पढ़ना शुरू कर दे, 129 दिन, 129 दफ़ा और 129 दिन अगर जगह और वक्त की पाबंदी हो तो ठीक, और अगर मजबूरन नहीं भी तो कोई नहीं, लेकिन पढ़े बड़े ध्यान, तवज्जो और यकीन से 129 बार रोज़ाना। कितना वक्त लगता है? 15 से 20 मिनट बस। और अगर 20 मिनट में आपको कौसर मिल जाए, फरमाया कि गौसे कौसर में जो मेरे आका अपने उम्मती को प्याला पिलाएंगे, उसका एक कतरा भी अगर सारे समुद्रों में गिर जाए तो सारे समुंदर मिठास से भर जाएंगे, समुंदर मीठे हो जाएंगे। एक अल्लाह वाले थे, उनका वाकया है। वो मुंह में पानी लेते थे, पानी, और कुछ पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते वो पानी डालते थे। जहाँ डालते थे पानी मीठा हो जाता था। लोग उनको दूर दूर से आकर ले जाते थे, मिन्नतें करते थे, दरख्वास्त करते थे और अपना पानी मीठा कराते थे। आखिरकार किसी ने पूछा कि ये क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि मौत के आखिरी लम्हे आखिरी वक्त में बताऊंगा। अब आखिरी वक्त का किसको क्या पता था कब होगा, लेकिन कुदरत का निज़ाम है, ये राज खुलना था और ये राज आगे बढ़ना था। तो मौत से 3 दिन पहले बुलाया और कहा कि मैं सारी उम्र सूरह कौसर पढ़ता रहा, सारी उम्र, और मैं अल्लाह पाक से कहता रहा कि या अल्लाह लफ्ज़ कौसर की तासीर अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने मुझे एक ख्वाब दिखाया। ख्वाब ये दिखाया कि मेरे आका कौसर का प्याला पिला रहे हैं और मैंने लिया और मैंने मुंह में डाला। तो एक बंदे ने ले लिया और कहा कि अभी तू दुनिया में है, अभी आखिरत में नहीं आया, अभी तू मरा नहीं है, अभी तू जिंदा है। कहा कि बस वही मिठास मेरे मुंह में आ गया, वही मिठास मेरे मुंह में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ? कड़वे से कड़वा पानी हो, जहर से जहर हो, मैं लेता हूँ
اور لے کے لفظ کوثر پڑھتا ہوں، انا آتینا کل کوثر، کوثر 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 پڑھتا ہوں، اور پڑھ کے بس ڈالتا ہوں، سارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، سارے پانی میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اور کوثر کے معنی کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا، کوثر کا پیالہ جو پیے گا اس کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس، اور جس کو کوثر کی تاثیر مل گئی، اللہ پاک اس کی بھوک اور پیاس کا انتظام اللہ دنیا میں کر دے گا۔ اس کی وہ بھوک اور پیاس قرضوں کی شکل میں ہے، بیماریوں کی شکل میں ہے، یا بے روزگاری کی شکل میں ہے، یا پیسے آتے ہیں پورے نہیں پڑتے، کوئی بھی شکل ہے، کوئی بھی انداز ہے بھوک اور پیاس کا، اللہ پاک اس کوثر سے اس کو عطا کریں گے۔ یہ جو سورہ کوثر آپ پڑھیں گے 129 بار اپنی زندگی میں، صرف اس کا 15 سے 20 منٹ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے نکال لیں، چند لمحے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے نکال لیں۔ سورہ کوثر کی جو طاقت اور تاثیر ہے وہ کمال ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے، اس کا گمان اور خیال آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی تاثیر کیا ہے؟ سورہ کوثر کے اندر جادو کا علاج ہے۔ یہ جو انا شانیہ کا ہول ابتر جو ہے، یہ جنات کا علاج ہے، شیاطین کا علاج ہے، چھیننے والی چیزوں کا علاج ہے، اور ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ سورہ کوثر 129 بار پڑھنے سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، 129 بار پڑھنے سے مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی، 129 بار کوثر پڑھنے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پیسوں والی تھیلیاں بھر جاتی ہیں، قرضے اتر جاتے ہیں۔ عجب کوئی نظام ہے سورہ کوثر کا، انوکھا کوئی نظام ہے اس میں، اور سورہ کوثر طاقت اور تاثیر کا ایک راز ہے۔ سورہ کوثر بیماریوں کی نیت کر کے پڑھیں، آپ کو جس بیماری کے بارے میں علم ہو، جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے تو کون سی ہے، نیت کر کے پڑھیں، یا اللہ جو بھی ہے ختم کر دے، ختم ہو جاتی ہے۔ دولت کے لیے پڑھیں، رزق کی نیت کے لیے پڑھیں، کاروبار کے لیے پڑھیں، نوکری کی نیت کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ملے گا ضرور۔ چلتے پھرتے پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، انشاءاللہ ملے گا ضرور، انشاءاللہ تعالی ملے گا ضرور ملے گا۔ سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ملے گا ضرور ملے گا، سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ملے گا ضرور ملے گا، سورہ کوثر کی بدولت، سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پیارے ساتھیو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔